सुप्रभात दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 13 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। मुख्यमंत्री को दियागला मालकानगिरी रिपोर्ट। मालकानगिरी हिंसा को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को दि जाए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव यही रिपोर्ट देछंती। उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और मंत्री गोकुलानंद मल्लिक मालकानगिरी रे स्थिति समीक्षा करी फेरिबा परे दिया जायछि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट। तेबे गुरुवार उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव मालकानगिरी गस्तरे जाई पर्यायक्रमे दुई गोष्ठी आलोचना करथिले। जिलापाल कार्यालय रे बैठक सरिबा परे केवी सिंहदेव प्रतिक्रिया रखी कहिथिले जे दुई गोष्ठी दाबीपत्र प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री को अवगत करिवे। आईन श्रृंखला बजाय रखा प्रशासन को निर्देश दिया। तेबे MV26 और राखेलगुड़ा गाँ विवाद को नहीं जिलापाल कार्यालय रे बैठक बसिथिला। जिलापाल एसपी डीआईजी एडीजी समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। ब्रिटिश म्यूजियम रो लुट घटना चोरी सामग्री भितर रही भारतर बहुत दामी कलाकृति। ब्रिटिश संग्रहालय बड़ धरणर लुट घटना 600 रु अधिक मूल्यवान चोरी सामग्री रे रही विभिन्न प्रकार भारतीय कलाकृति। आफन एवं समरसेट पुलिस सूचना अनुसार सेप्टेम्बर 25 तारिख रे यही लुट होइथिला। संग्रहालय ब्रिटिश साम्राज्य एवं कॉमनवेल्थ संग्रह मध्यरु एही जिनिसगुड़िक चोरी होइथिला। चोरी होइथिबा जिनिसगुड़िक मध्यरे एक हाथीदांत तैयारी बुद्ध एवं जड़े ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी एक कटी बेल्ट कवल अंतर्भुक्त रही। आभन एवं समरसेट पुलिस डिटेक्टिव कनेस्टेबल डान बर्गन कहते जे एक गुरुत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य बहन करुवा अनेक एही जिनिस गुड़िकर चोरी सहर पाई एक गुरुत्वपूर्ण क्षति अटे। यह घटना रे स्थानीय पुलिस 4 जन संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज जारी करिसेंती। चोरी घटनार 2 मास रु अधिक समय परे मध्य पुलिस कहीं लुटेरा मानू धरि पारुने ताकु नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। निशारे जुडुबुट भारतीय क्रिकेटर बड़ खुलासा कले जाडेजा पत्नी। भारतीय क्रिकेटर दलर ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा पत्नी रिवावा जाडेजा टीम इंडिया खेलाड़ी को एक बड़ दावी करिसेंती। से कहते जे विदेश गस्त समय खेलाड़ी माने विभिन्न प्रकार निशा बा वाइस रे लिप्त रुहंती। तेबे से दृढ़तार सह कहते जे तांको स्वामी रवींद्र केबेले एपरी कोनोसी अभ्यास रे शामिल हुअंती नाही। एही कार्यक्रम रे जोगदेई रिवावा कहते मो स्वामी क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा को मो क्रिकेट खेलिबा पई लंडन दुबई एवं ऑस्ट्रेलिया भली अनेक देश को यात्रा करने को पड़ी थाए। तथापि आज पर्यंत से कौनसी प्रकार निशा बा वाइस को छुई नांती किंबा सेथिरे शामिल होई नांती कारण से तांकर दायित्व को बुझिचंती। से आउरी मध्ये कहचंती दलर अन्य समस्त सदस्य निशारे लिप्त थांती किंतु सेमानक उपरे कौनसी कटकणा नहीं। उल्लेखयोग्य जे 2016 रे केएल राहुल वेस्टइंडीज गस्त समय सोशल मीडिया रे मद बोतल धरिथिबा एक फोटो पोस्ट करथिले। एही फोटो भाइराल हेबा परे बीसीसीआई खेलाड़ी मानकु सोशल मीडिया रे अधिक सतर्क रहबाको निर्देश देथिला एवं राहुल को ताहा डिलीट करबाको मध्ये पड़िथिला। तेबे चलित वर्ष आरंभ रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय खेलाड़ी मानकु तंबाकू एवं मद्यपान सामग्रिक सरोगेट विज्ञापन रे अंश ग्रहण करबाको रोकिबा पे बीसीसीआई एवं एसएआई निकट को जाइथिला। खेलाड़ी मानकु एपरि विज्ञापन दूरे रहबाको स्पष्ट निर्देश देबाको बोर्ड को परामर्श दिया जाइथिला। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर नुआ वर्ष रे एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ हिताधिकारी। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर नुआ वर्ष रे एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। तेबे एने पोर्टाल खोली जाइछि 21 वर्ष जहाकु होइछि सेमाने आपे आपे जोड़ी होई जाइथिबे। तेबे समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे सेथिपई आम विभाग काम करुछु बोली कहचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। क्षेत्र परिदर्शन परे सुभद्रा योजना रे जोड़ी होइछंती 17 लाख रु ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,93,89,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाई सारिछंती। सेथि मध्यरु 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाइथिबा जणा पड़िछि। गरीब असहाय बापा मानक पई आसिला खुशी खबर झियो बाघर पई मिलिबो 51,000 टंका।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर आसला गाइडलाइन। गरीब असहाय को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई देबे सरकार। सीधा सड़क युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिलिब अग्राधिकार। समस्त जिलापाल को एने चिठी लिखिं महिला और शिशु विभाग। 18 वर्षरू अधिक वयस्क युवती माने एथिपाई आवेदन करें। जो युवती और युवक प्रथम थर पर विवाह करेंगे सेमानकु केवल यही सुविधा मिलिब। सेहीपरि विधवांक पुनर्विवाह क्षेत्र में यही सहायता राशि प्रदान करा। मोट सहायता राशि 51,000 टंकारु 35,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को जीव। एथिसह 10,000 टंकार गिफ्ट पैकेट सरकार तरफ मिलिब। ए गिफ्ट पैकेट रे पाउंजी चूड़ी टिकिली बासन शाढ़ी इत्यादि सामग्री प्रदान करा। बाकी 6,000 टंका विवाहर साजसज्जा दिज्व। तेबे एनजीओ द्वारा यही अर्थराशि प्रदान करा जनापड़ी। तेबे आवेदन गुड़िक प्रथमे आस प्रथमे पाओ भित्ति विचार करा। जदि कौनसी जिले में धार्य लक्ष्य ठारू आवेदन संख्या अधिक हुए तेबे राज्य और केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनार सहायता पाउथुबा परिवार गुड़िक क्रम अग्राधिकार दिज्व जनापड़ी। तेबे राज्य में गरीब झील मान उपहार स्वरूप सेमानकर विवाह पर राज्य सरकार यही योजना आरंभ कर सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष पर आगत बजेट 12 कोटी टंकार व्यवस्था करथिले। 10,000 टंका हेउ कि 1 लाख टंका जड़े मुसलमान भोटर मते भोट देवे नहीं बोली कहले हिमंत शर्मा। आसामर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा दृढ़तार सह कहते जे राज्य में सरकारी योजना किंबा आर्थिक प्रोत्साहन अपेक्षा विचारधारा भोट देवार ढांचा को निर्धारण करे। से कहते जे मुसलमान संप्रदायर भोटर मानू 10,000 टंका दियो किंबा 1 लाख टंका किंतु सेमाने तांकू केबेले निर्वाचन रे बाछिबे नहीं। एक कार्यक्रम में जोगदे शर्मा यही मंतव्य देछंती। से उल्लेख करिसेंती जे मिया मुसलमान बोली कहूतबा एक बड़ गोष्ठी तांको भोट देवे नहीं। से एक घटना वर्णना करी कहथिले जे जड़े मुस्लिम भोटर तांको कार्य को प्रशंसा करथिले एवं आवश्यक हेले तांको किडनी दान करबाकू मध्य इच्छुक थिले किंतु से केबे हेले तांको भोट देवे नहीं। से दर्शाइछन्ते जे भोट केवल सरकारी योजना बଳରେ नुहे बरं लोकमाने ए विचारधारा पई भोट दियंती। आसाम रे जनसांख्यिक आक्रमण को नै शर्मा चेतावनी दैछन्ती। से दाबी करिछन्ती जे जदि मुसलमान जनसंख्या 50% अतिक्रम करे तेबे अन्य संप्रदायर लोक माने विलीन होइछिबे। 2021 रे आसाम रो मुसलमान जनसंख्या 38% थिला जा 1961 रु लगातार दशंधि रे 4 रु 5% हार रे वृद्धि पाउछि। से कहछन्ती जे माने आसाम रो नहंती किंबा भारतीय नहंती से माने तांकर लोक नहंती। निजको श्रमिक कहले मोदी एनडीए सांसदों को कौन गुरुमंत्र देले आसंतु जानिबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश एनडीए सांसदों मध्य बैठक शेष होइछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार बैठक सकारात्मक और उत्साहजनक रही जनापड़ी। निज कामर टेक्निक बल में साधारण जनता निकट में पहुंचवा नहीं सांसद को परामर्श देछन्ती मोदी। तेबे सोशल मीडिया रे अधिक सक्रिय रहिबा सहित जनस्वार्थ मजबूत रखिबा नै मध्य मंत्र देछन्ती प्रधानमंत्री। एही बैठक रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश एनडीए सांसद को कहछन्ती जे मजुरिया आपणको पछरे छिड़ा होइछि, आपण केवल काम करंतु। प्रधानमंत्री कांग्रेस रो उदाहरण दे कहछन्ती कांग्रेस केवल कथा कुए एवं निर्वाचन समय रे केवल काम करिवार नाटक देखाए। अनेबड़े निज दल को देखाई कहते आमे निरंतर काम करूँ किंतु आमर योजना एवं सफलता जनसाधारण निकट में पर्याप्त भाव में प्रचारित हो पारनाही। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों को तांको 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित बासभवन रे रात्रिकालीन भोजन पर निमंत्रण करथिले। संसदर शीतकालीन अधिवेशन समय अनुष्ठित ए रात्रि भोजन केवल एक आनुष्ठानिक समावेश नुहे बरं क्षमता राजनीति रे एक सतर्कतार सहित विचार करा जायतिबा रात्रि भोजन कूटनीतिर प्रतीक थिला। प्रधानमंत्री मोदी एक्स रे लिखिछन्ति जे एनडीए परिवार सुशासन राष्ट्र निर्माण एवं आंचलिक आकांक्षा प्रति एक सहभागी प्रतिबद्धतार प्रतीक अटे। नियुक्ति नियमित पाई ओटीटी बाध्यतामूलक नुहे कहिले ओडिशा हाईकोर्ट। चाकरी को नियमित मान्यता देबा पई ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओटीटी योग्यता बाध्यतामूलक नुहे बोली
ओडिशा हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण आदेश रे स्पष्ट କରିଛନ୍ତି। हाईकोर्ट କହିଛନ୍ତି ଯେ ओटीटी केवल दरमा वृद्धि ପାଇଁ आवश्यक। जणे गण शिक्षयित्री संध्याराणी मिश्रଙ୍କ ଚାକିରିକୁ राज्य सरकार ओटीटी योग्यता नथिबा दर्शाई नियमित करने मना करते। या विरुद्ध संध्याराणी मिश्र हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते। तेबे मामलार शुणाणी करी विचारपति जस्टिस डी के श्रीपद आवेदनकारिणी को नियमित करने निर्देश देते। अदालत दर्शाई जे नियुक्ति नियमित ପାଇଁ ओटीटी बाध्यतामूलक नुहे। अधिकारी मानक त्रुटि जोगु आवेदनकारिणी को 8 वर्षर सेवा सुविधा न देबा असंवैधानिक। जिलापालक जांच रिपोर्ट को अणदेखा करने भूल थिला। तेबे कोर्ट निर्देश देइछन्ति जे आवेदनकारिणी को 2008 मसीहा फेब्रुआरी 2 तारिखरु नियमित बोली धरा जाऊ एवं समस्त आर्थिक लाभ 3 मास मध्यरे प्रदान करा जाऊ। आसिब नुआ नियुक्ति खूब शीघ्र पूरण हेब 1414 आरआई एआरआई अमीन पद। राज्य सरकार खाली थिबा पद पूरण को गुरुत्व देउथुबा बेले राजस्व विभाग पक्षरु 3टी वर्गर 1414 पद पूरण लगी ओएसएसएससी को पत्र लिखि अवगत करा जायछि। जदि जिला स्तर रे कोनोसी पद खाली रहिथिबो से नै सद्यतम रिक्रुजन बा खाली पद तालिका विभाग को पठाइबाकू सबु जिलापालंकु को कहा जायछि। विभागीय अतिरिक्त सचिव आलुमणि सेठी ए संक्रांत रे एक पत्र लिखि अवगत कराइछन्ति। से पत्र रे जिलापालंकु दर्शाइछन्ति सरकारक पक्षरु नियुक्ति प्रक्रिया को बहु गुरुत्व दिया जाउछि। तेणु राज्य रे खाली पड़िथिबा 296 आरआई 572 एआरआई और 546 अमीन पदवी पूरण हेब। इंडिगो अचलावस्था घटना 4 जन को बहिष्कार कला डीजीसीए। इंडिगो विमान अचलावस्था घटना रे डीजीसीए 4 जन प्रमुख फ्लाइट ऑपरेशन इन्स्पेक्टर को बहिष्कार करछि। इंडिगो विमान उड़ान क्षेत्र में देशव्यापी बड़ धरणर बाधा देखा जायथिला। अनेक यात्री एथिपाई हैरान होइथिले। तेबे घटनार तदंत करी डीजीसीए 4 जन को बहिष्कार करछि। डीजीसीए रो ऑफिस ऑर्डर अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी ऋषिराज चैटर्जी, सीमा झामनामनी, अनिल कुमार पोखरियाल एवं प्रियम कौशिक को बहिष्कार करछि। एही 4 जन को तुरंत सेमानंकर कार्यरू बाहरी सेमानंक मूल संगठन को रिपोर्ट करने को निर्देश दिया जायछि। नियम अनुसार एमानंक आभ्यंतरीण विभाग गुडी को आनुष्ठानिक ईमेल अकाउंट गुडी को निष्क्रिय करबा, ई ऑफिस एक्सेस प्रत्याहार करबा एवं देय प्रमाणपत्र दाखल करी देय पूरण करबा को निर्देश दैछि। निया आयत नो लिमिट बार को मिली नथिला लाइसेंस। भुवनेश्वर सत्य विहार स्थित एक बार रे भयावह अग्निकांड घटिथिला। बारटी हुतुतु होई जଳି जाइथिला। तेबे पूरा परिवेश धुआमय मध्य होई पड़िथिला। अग्निकांडर कारण जना पड़ी नथिबा बेले खबर पाई अग्निशम बाहिनी कर्मचारी माने घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करथिले। तेबे भयावह निया रे बार समस्त सामग्री पोड़ी पाउंस होई जायछि। बिना लाइसेंस रे बार चलिथिबा स्थानीय लोके अभियोग करथिले। तेबे संपूर्ण भाबे निया आयत्त होइथिबा बेले चीफ फायर ऑफिसर रमेश माझी एने सूचना देछन्ति। नियालिभा कार्य रे 2 दमकल गाड़ी नियोजित होइथिले। तेबे निया को आयत्त करबा को प्राय 1 घंटारू अधिक समय लागिथिला। तेबे चीफ फायर ऑफिसर कहचन्ति जे निया लिभाइबारे विलंब होइनी, तुरंत निया को आयत्त करा जायथिला। जनवरी 31 रु ओसीएस मुख्य लिखित परीक्षा। ओडिशा लोकसेवा आयोग बा ओपीएससी द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस रो मुख्य लिखित परीक्षा आसंता वर्ष जनवरी 31 ठारू आरंभ होई फेब्रुआरी 10 तारिख जाय चलिबो। एथिरे मोट 2405 जन परीक्षार्थी परीक्षा देबे। पूर्वाह्न 9 टारू मध्याह्न 12टा एवं अपराह्न 2 टारू संध्या 5टा जाय 2टी सिटिंग रे परीक्षा कराजिबो। प्रति विषय रो परीक्षा गोटे दिन व्यवधान रे हेबो। भिन्नक्षम परीक्षार्थी को अतिरिक्त 1 घंटा समय मिलिबो। तेबे परीक्षार्थी परीक्षार 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड ओपीएससी वेबसाइट रू पाई परिबे। एने ओपीएससी पक्षरु गुरुवार परीक्षा सूचीर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सूचना जोग्य जे राज्य सरकारक द्वारा ग्रुप ए एवं ग्रुप बी वर्गर 200 प्रशासनिक पद पूरण निमंते निष्पत्ति निया जायथिला। एही नियुक्ति परीक्षा निमंते ओपीएससी विज्ञप्ति प्रकाश करिथिला। तेबे अक्टोबर 12 रे प्रिलिमिनारी परीक्षा होइतिबा बेले पाखापाखि 1 लाख आशायी परीक्षा दैथिले। तेबे
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନଭେମ୍ବର 6ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋଟ 2405 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 1624 ପୁରୁଷ ଏବଂ 781 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବାହା ହେଉ ହେଉ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ବୁକିଂ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ବୋଲି? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ବିବାହ ସମୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହାୟତା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ FDରେ ଜମା କରାଯିବ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ଭାଙ୍ଗିଲା ବସ୍ତି, ଚୂନା ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। କେଆର ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟ ନୀଳମାଧବ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି BMC। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୋଲିସ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏପରିକି ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଆର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା। ଏଭଳି ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା ନୀଳମାଧବ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ BMC ଓ BDAର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଶତାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ BMC ରାତି ଅଧରେ ନୋଟିସ ମାରି ହଠାତ୍ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରକୁ ନେଇ ବି ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ଏକାଧିକ ପରିବାରକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି BDA ଅଧିକାରୀ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିବା BDA ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତି ପାଳି ପଡ଼ିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବେଗ ଧରୁନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ। ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ସବୁଠି କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାମ ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଯେ କେବେ ସରିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ସବୁଠି ଅଧପନ୍ତରିଆ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ପୀଠର ନବକଳେବର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 70 କୋଟି, ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ ପାଇଁ 19 କୋଟି, ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଯାଏ ସରୁନି। ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। 2021ରେ ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି କୋଠା ନିର୍ମାଣ। ବିଜେପି
ବିଜେପି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ବିଜେପି କହିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ କେବେ ସରିବ ଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ 12 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.6% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 1399 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,33,868 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏହା 1,33,967 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଦର। ତେବେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1,32,469 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରୂପା ଦର 0.66% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,308 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। 2027ରେ ଦେଶରେ ହେବ ଜନଗଣନା। 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହି ଜନଗଣନା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗୃହ ଜନଗଣନା ହେବ, ଯାହା ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେବେକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ହେବ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, 11 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନବିକତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ମୂଳତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉକ୍ତ ପାନ ଦୋକାନୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଭୟରେ ପାଟି କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାମୁକ ଦୋକାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଏହି କଥା ବାହାରେ କାହାକୁ କୁହେ ତେବେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାଡରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ରହିଛି ପାରଦ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେପରି 19ରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଲଗାତାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପାରଦ ସ୍ତର ସେମ୍ଲିଗୁଡାଠାରେ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ସ୍ତର 4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 5.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମାରେ 6.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମାଲକାନଗିରି ରିପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ MV26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ବସିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଡିଆଇଜି, ଏଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। SIR କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଲିଟିକ୍ସ ସରଗରମ। ମମତା କହିଲେ, ମୁଁ SIR କରିବିନି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଅଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ SIR କୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି SIR କାମ ପୂରା କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ବଢାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟା ଯାଇସାରିଛି। ହେଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 58 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମୃତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଖୋଜ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ହେବା ପରେ ଏହି ଭୋଟରମାନେ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIR ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ତେବେ ଏହା ଅପମାନ ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୃଷ୍ଣନଗର ଏକ ରାଲିରେ ବିଜେପି ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ 1.5 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ରାଲିରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧରେ 25,000 ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ ଲିଭିଟ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଶୋଲେ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଶୋଲେ। ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନରେ ପୁଣି ଜୟବୀର ଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ 4Kରେ ଶୋଲେ। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଏ ସିନେମା ନେଇ ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ 1975ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅମିତାଭ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସିନେମାରେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା 2ଟି ସିନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିନେମାକୁ ଅନକଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିତର୍କ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜନତା, ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏଠି ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା।
गृह कार्य आरंभ हेबा मात्रके उठिथिला दिल्ली वायु प्रदूषण प्रसंग। लागुथिला विरोधी एही बड़ प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबे ओ हो हल्ला करिबे, किंतु घटिथिला किछि अलगा घटना। शांत स्थिर मनरे वायु प्रदूषण कथा उठाइथिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी। याकू एक बड़ समस्या कहबा सह तुरंत समाधान पई सरकार को अपील करथिले। एथिसह राहुल कहिथिले जे गंभीर समस्यार समाधान पई सरकार को समस्त सहयोग करिबे विरोधी। सेपटे विरोधी वितर्क प्रस्ताव को सरकार ग्रहण करिथिबा सूचना दैछन्ते केंद्र मंत्री किरण रिजिजू। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनकु पसंद आसीची ताहाले भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखंतु। आउ जदि चैनल ले नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनकु पसंद आसीची ताहाले भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखंतु। आउ जदि चैनल ले नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनकु पसंद आसीची ताहाले भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखंतु। आउ जदि चैनल ले नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।